嗨，我是 Grandma Alice 小卡。今日我人爱煮豆油肉，愈人好哦，大家较了好哦，较了人有大厝哦，毋通去惊哈，当今洗手，用沙文洗手，揉水手，扫水手的清气来。One piece of belly. These are the pieces cut into pieces. 1 tablespoon of sugar. 1 garlic. 5 eggs. And kayu manis, bunga rawang, and peppercorn. And ketchup, black soy sauce. Tôi tặng kim hẹn người nó đi xa. Ăn cái người hô đây qua chết bà. Hẹn đi kayu manis rồi. Bunga rawang ka hồ chiều liệp to the pork belly hồ chiều liệp. Hẹn đi đi sắm chân bà bọc kính rồi kì. Then 係熬豆油落去煎啲巴頭先，開大點聲係啲巴加蒜頭， then 辣伊可以椒。冚啲薄件起來，可以煮，佢擺煮出，了10 minutes 之後係一鴨會煮落去，then 冚起來，了放佢慢慢食。啲水殺個一定了，等愛係啲豆油吧，啲水。殺了白殼，嗰啲肉係40 minutes 殺了，係落去煮了，了 after that 係啲水落去，啲豆油肉入面嘅開入面放死灰。就講佢煮大了，啲肉無爛咧，啊無軟咧，都個係淡薄水落去咯。都 test 啲肉，看伊軟哦，了頭食淡薄了，看伊肉有熟哦。買點聲係糖落去。if 你愛較甜，你係較濟糖啦，是免咧，就淡薄就會使了。可以冚起來咯，豆油肉 OK 了，軟了，會使食了。當今我豆油肉煮好了，愛食甲三巴較好食，三巴不拉醬。然後我食喙哦，亂看，亂莫流爛。超好食哦！好食，你愛再煮哦。
做 MCO 让爱食来我厝，我请人食。Thank you for watching my video. Like and subscribe. Hi. Yes. เขา公开了这个。Hi，我是 Alice grandma。That's all，我看路后礼拜。